ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିକଳ୍ପନା ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିକଳ୍ପନା ମୋର ଲେଖା ଅଛି, କବିତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ଅଛି। ତମକୁ ଇନ୍ସପାयरिंग थिला मते दीटा को बहुत भल लागिला। बेहाल वर्षा टिके बेसी भल लागिला। जाइथिले नुआपड़ा देखिचंती पीड़ा गोटे गाँव दुख बा एक जीवंता दुखर दृश्य तांको विमोहित करिछि एवं से आसिक तार पीड़ाटी वेदना भितर सीमित न रखी गोटे पुस्तक आकार आख्या देइचंती। मनीष पुणिया जार थाए से केबे ए बाट हुड़ीबनी। बेहाल वर्षा पर बेहाल जो शीतुआ संध्या इथिरे से समस्त को खोजी लोड़ी मते फोन करी भल पाइबा अच्छे। नुआ पुस्तक पीड़ा होची मोर गोटे अनुशीलन। मुझे स्टूडेंट कैरियर पाठ पढ़ुली एवं जिते मु समाज को सेबेटू एवं पर्यटन देखुची कौटी असंगति अच्छी कहीं समाजर प्रगति विशेष हो पारुनी कौन कले हो पार से दर्शन शास्त्र गुड़ा सब दिखाई उपन्यास छल अनेक तत्व रखा भविष्य में अनेक किसी बही आसबार अच्छी। आप देखिए बहीटा पढ़ी देखिए आप व्यस्त हूँ आउ समस्ते आश्चर्य समस्त धन्यवाद। आ विशेषकर ओडिशार कला साहित्य संस्कृति संगीत क्रीड़ा सबु क्षेत्र में केंद्र उन्नति आसो से आमर गोटे अवदान किसी रही प्रचेषा जारी रही। आपण परवर्ती समय सब धीरे धीरे आसो। शीतुआ सन्ध्यार परिकल्पना मोर लेखा अच्छी, कविता अच्छी एवं से दिगरे मध्य रुचि अच्छी। तमको सबुठु भल लागिला जे से तांकर एते व्यस्त समय काढ़ी तांकर जो माने हॉबी थिला ताकू जो कहते एज रो गोटे लिमिट न थाए हॉबी को पूरण करवा जो स्वप्न थाए ताकू पूरण करवा ताकू आज पूरण करछन। बहुत भल लागिला आ सी मोटिवेट करले कि आउ फ्यूचर माने हमर जो फ्यूचर जनरेशन यूथ माने भी आगु आसंतु एमती करंतु तो मु निजे मोटिवेट होइछि केमती आगु केमती करियो हो। बेहाल वर्षा बेसी भलो थिला ना शीतला संध्या? दीटा को इंस्पायरिंग थिला मते दीटा को बहुत भल लागिला। बेहाल वर्षा टिके बेसी भल लागिला। शीत बर्तमान प्रत्यावर्तन करिया बसी बसंतर आगमन होइछि यार भितर पीड़ा गोटे जो ऊपर स्तर थिबा लोक थरे तल स्तर रे अपंच जगार जो पीड़ा ताको अनुभव करंतु। सी नुआपड़ा जाइथिले नुआपड़ा देखिचंती पीड़ा गोटे गाँव दुख बा एक जीवंता दुखर दृश्य तांको विमोहित करिछि एवं से आसिक तार पीड़ाटी वेदना भितर सीमित न रखी गोटे पुस्तक आकार आख्या देइचंती। सी जमी नयगढ़ कवि जदुमणि रजा को देखी ये मंत्री भी होते कहले ना रजा सीना पूजा पाए अपना देश में कवि पूजा पाऊ थाए देश विदेश से से विश्वास करी कहले गोटे मंत्री नेता हवा अपेक्षा गोटे लेखक कवि भाव भल सबुदिन अनेक नेता लोक मन रखती गोटे साहित्यिक गोटे कवि गोटे लेखक मन रखती मनर व्यथा को से पीड़ा आकार प्रकाश करिसेंती। निश्चित भाव में अणुबाबूंकर जो पदक्षेप जो प्रयास सफल होइछि एवं समस्त मन रखिए लोकंर दुखर पीड़ा को तमें कौटी हेले व्यक्त कर ता प्रशासन हो व्यवस्था हो बा लेखार हो मु भावुची स्वागत योग्य पदक्षेप। पीड़ा मु तो सी कहूँ जे मोर वक्तव्य कहली आम से तल स्तर लोकों सहित मिशु ना नुहे कि आम मिसी पारे इलेक्शन समय से जाइए से अंचल रहिले तेबे से निजे स्वीकार भी कर शासन भी थी भी लोके दुर्दशा बुझे। हाँ तेणु माने आम साहित्य से तल स्तर लोकंर दुर्दशा को माने रूप देवा उचित। आम खाली ऊपर कल्पना राज्य भासी भासी जन्म राज्य न भासिकी आम टे वास्तवता भित्तिक आमर हवा कथा साहित्यटा। आज्ञा आपन को केबे एमती कोनोसी जिंस पीड़ा देछि? हाँ सर मु तो निजे मु ओटा मु तो मैट्रिक पास करनी मैट्रिक पर्यंत जाइनी पढ़ा छाड़ी के चाकरी करछि बुझिले एवं धीरे धीरे मो निज मु चाकरी करिछि दीटा सब्जेक्ट एमए करके हाई स्कूल हेडमास्टर करके रिटायर्ड करिछि बुझिले। एवं मु जो स्कूल रे थिली गोटे इंडस्ट्रियल स्कूल सेठी टिके जो ऑफिसर मान पिला प्रति बेसी गुरुत्व ये अरुण नायक से स्कूल रे पढ़ुला बुझिले से भली पिला माने सेठी माने पढ़ी पारिबा उचित नुहे किंतु मु से प्रति सदय होगी से प्रति माने बेसी फेवर देखी
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମାନେ ସଦୟ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବୁଝିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଟିସିଟେ ଦରକାର ଆପ୍ଲାଏ କର 3 ଦିନ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିବାଲା ଗଲେ ନିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଖୋଲି ଦେଇକିରି ମୁଁ ନିଜେ କ୍ଲାର୍କକୁ ନ ଡାକିକି ବି ଦେଇଦିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦରଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତି ଦରଦ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମର ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ଖାଲି ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି ମଣିଷର ଅନୁଭୂତିରେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖନୀରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କାହାଣୀରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଯାହାର ଥାଏ ସେ କେବେ ଏ ବାଟ ହୁଡ଼ିବନି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକୁ କେମିତି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଶିଖିବା କଥା ଅନେକ କଥା ଏମିତି ସବୁର ମାନେ ଅଜଣା ହେଇ ରହିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିକିରି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ମାଟିର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭରା ପରିବାର ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ତାକୁ କାହାଣୀ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧରଣରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୀତ ରଚନା କରୁ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ କାହାଣୀ ସେଇ ଗୀତ ମୁଁ ରଚନା କରି ପରିବେଷଣ କରେ ମଞ୍ଚରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ମିଳିଛି ହଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ମେଳା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଲିଗଡ଼ା ପଶି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ କଲା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ସାମିଲ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଅରୁଣ ବାବୁ ଠିକ୍ ମୋତେ ସେଇ ମୋର ସମଧର୍ମୀ ଜଣେ କଳାକାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳାର ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ସେ ଆଉ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଥା ସମାଜ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ କହିପାରେ ନା ତଥାପି ସମୟ ସବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିଏକି ଆମକୁ ଶୀତ ନ ଲାଗି ଆମକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମତା ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲା ଆଉ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅନନ୍ୟ ଲେଖା ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା ଆଉ ଲେଖାଟି ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ସାର୍ଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆଉ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଛୁଟି ଆସି ଏତେ ସୁଦୂର ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆଉ ଇଏ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ସେମିତି ଆଗକୁ ସେମିତି ବଢ଼ିଥାଉ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତା ପୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ସବୁ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ମହାନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀ ପାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ସେଥିରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବା ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋଟ ଉପରେ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାନେ ବହି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ତେଣୁ ଆଜିକାର ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଅଛି ବହିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ରୁଧିମନ୍ତ କରିବେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ା କାହା ପ୍ରତି ଥିଲା
पीड़ा बोध हुए मु विशेष भाव में कहीपरि जड़े राजनैतिक व्यक्ति जिते तार बहिर नाम पीड़ा दिए कौटी ना कौटी मन भितर क्लेश बहुत मानसिक जंत्रणा को सी कौटी ना कौटी परिप्रकाश करने चेष्टा करते हुए तो राजनैतिक पीड़ा छड़ा आउ कौन पीड़ा थी पारे तथापि से मानसिकता किए देथिले कि मु से कथा कहि परिबे मु से कथा जाने मु से कथा कहि परिबे आपण भी राजनीति रे अछंती मु जो अनेक विश्लेषण करछंती और ए पीरियड ताको को पीड़ा लागुच होई पारे विशेष करी मोर जहाँ अनुमान ओडिशार प्रगति पाई ओडिशा जो भली अवस्था को वर्तमान चली जाइछि जो भली बारे घृणा और हिंसा रो भेदभाव सृष्टि होउछि ताकू नै बोधवे श्रीयुक्त साहू अत्यंत म्रियमाण होइछंती चिंतित अछंती जके पांड्यान को इंगित हेछि नाई नाई से तांकर जड़े दलर अत्यंत सक्रिय सदस्य एवं समस्ते तांकर नेता नवीन बाबू पाखरे समस्ते एकजुट धन्यवाद आ जो सितुआ संध्याटा जो जेमति देखिले सितुआ संध्या गोटे बेहाल ये वर्षा पर ये बेहाल वर्षा पर बेहाल ये जो सितुआ संध्या इथिरे से समस्त को खोजी लोड़ी मते फोन करी भल पाइबा अच्छे ए भल पाइबाटा ही साहित्य साहित्य र शब्द होची भल पाइबा धन्यवाद।